So we are back again guys. Sa bidyong to, ituturo ko kung paano basahin yung mga message na deleted on Messenger. So, unang step ay pupunta tayo sa Play Store. Then search natin Unseen Messenger. Yan. Then install lang natin to guys. After nyo ma-install to guys, i-open nyo lang siya. So, hintayin natin. Yan guys, so open lang natin siya. Yan. Then agree natin. Enable permission. Select nyo yung unseen messenger. Yan. Enable. Tapos dito guys, i-select nyo yung messenger. Number 1 po yun guys. Tsaka yung mga pinang-message nyo na apps. Akin Instagram tsaka Snapchat na lang siguro guys. Yan. So direct na siya sa account nyo guys pag nalagay nyo dito. So gagamit ako ng dummy account para makita nyo kung gumagana siya. Yan. So nag-message na ako and I removed that message already. Yan. So makikita nyo dyan, no guys, hindi siya ay nakikita siya sa Unseen Messenger. Yan. So sana guys may natutunan kayo. Salamat sa panonood guys.